बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। दूसरा मकाबीन की किताब उसका 11 बास। लूसियस पर फतह। चूँकि ये वाक़यात लूसियस पर गिरां गुजरे और ये बादशाह का अदीब और रिश्तेदार और ममलकत के मामलात पर मामूर था, तो इसके कुछ अरसा बाद उसने तकरीबन 80,000 आदमी और पूरा रसाला जमा किया और यहूदियों के खिलाफ इस इरादे से कूच किया कि शहर को यूनानियों की जाए सकूनत बनाए और हैकल को दीगर गैर कौमों के मंदिरों की मानद नफ़ा कमाने की जगह ठहराए और है काहिन आज़म का ओहदा साल ब साल फरोख्त करने के लिए पेश करे, और वो खुदा की कुदरत को हरगज़ ख्याल में ना लाया, बल्कि अपने लाखों प्यादों और हज़ारों सवारों और 80 हाथियों पर मुतकब्बराना भरोसा करके यहूदिया में दाखिल हो गया और बैते सौर के करीब जा पहुंचा, जो यरूशलेम से तकरीबन 5 अस्क्वास के फासले पर एक मुस्तकिल मकाम है, और उसका मुहासरा कर लिया। जब मकाबी के साथियों को मालूम हुआ कि वो किलों का मुहासरा किए हुए है, तो वो और सब लोग गिरफ्तारी करके खुदावंद से दुआ करने लगे कि वो इसराइल के बचाने के लिए नेक फरिश्ता भेजे। फिर मकाबी ने अव्वल हथियार पकड़े और दूसरों को उकसाया कि अपने भाइयों की मदद के लिए उसके साथ अपने आप को खतरे में डालें, और वो यकदिल होकर बहादुरी से चले। और वो यरूशलेम के हनूज करीब ही थे कि उन्हें एक सफ़ेद पोश सवार नजर आया, जो उनके आगे आगे चलता और सोने के हथियार चमकाता था, और सब ने खुदाए रहीम को मुबारक कहना शुरू किया। और उनके दिलों में इस कदर दिलेरी पैदा हुई कि ना फ़कत आदमियों ही को, बल्कि तुंद दरिंदों और लोहे की दीवारों को भी पमाल करने के लिए तैयार हो गए। और वो सब फारा करके आगे बढ़े, और आसमान की तरफ से वो मददगार उनके साथ था, इसलिए कि खुदावंद ने उन पर रहमत की और उन्होंने दुश्मनों पर शेरों का सा सख्त हमला किया, और 11,000 प्यादों और 1,600 सवारों को फर्श ज़मीन कर दिया और बाकी मांदों को भागने पर मजबूर किया, जिनमें से अक्सरों ने घायल और नंगे होकर फकत जान ही बचाई। लूसियस शर्मनाक फरार के जरिया से बच निकला, और चूंकि वो साबे अकल था, इसलिए अपनी इस शिकस्त पर गौर करके जो उसने पाई उसने मालूम कर लिया कि अबरानी मगलूब नहीं हो सकते, क्योंकि खुदाए कादिर मुतलक उनका मददगार है। और उसने कासद भेजे और वादा किया कि मैं हर तरह से रास्त शरात पर सुलह करूँगा और बादशाह को भी तुम्हारे साथ रफाकत रखने के लिए माइल करूँगा। और मकाबी ने अवाम की बेहतरी मद्देनज़र रखते हुए लूसियस की हर एक तजवीज़ को मंजूर कर लिया, और बादशाह उन तमाम बातों से राज़ी हुआ जो मकाबी ने लूसियस को लिखी थी। सुलह के बारे में 4 खतूत। यहूदियों के नाम। लूसियस के खत का मजमून ये है: लूसियस की तरफ से यहूदियों की कौम को यहूदियों की कौम की खिदमत में तस्लीम तुम्हारे कासदों यूहन्ना और आबे शलूम ने मरकूम से दस्तावेज मेरे पास पहुंचाई और अर्ज़ की कि उसके मजमून के मुताबिक हुक्म जारी किया जाए, और जिन बातों का बादशाह से जिक्र करना ज़रूरी था मैंने उन्हें बादशाह से बयान कर दिया, और जो बातें मेरे इख्तियार में थी मैंने उन्हें मंजूर कर लिया है।
اگر تم سرکاری معاملات کے بارے میں نیک نیتی سے رہو تو میں بھی آئندہ کو کوشش کروں گا کہ تم سے نیکی کروں، اور اموارات کی تفصیل کی بابت میں نے تمہارے قاصدوں اور اپنے نمائندوں کو حکم دیا ہے کہ ان کے بارے میں گفت و شنید ہو، خیریت سے رہو۔ سنہ 148 کے 22 قرنطس مہینے کی 24 تاریخ بادشاہ کے خط کے یہ الفاظ تھے: انتخوس بادشاہ کی طرف سے ہمارے بھائی لوسیس کی خدمت میں تسلیم، جب کہ ہمارے والد کا معبودوں کے پاس انتقال ہو چکا ہے، اور جب کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہماری مملکت کی رعایا دکھ سے محفوظ ہو اور اپنے کاموں میں لگی رہے، اور ہم نے سنا ہے کہ یہودی ہمارے والد کے اس حکم سے خوش نہیں ہیں کہ وہ یونانی آداب کی طرف راغب ہوں، لیکن اپنے ہی مذہب کے پسند کار کے درخواست کرتے ہیں کہ ان کو اپنے قوانین پر چلنے کی اجازت ہو۔ پس ہم چاہتے ہیں کہ یہ قوم بھی اطمینان سے رہے، اس لیے ہمارا حکم یہ ہے کہ ہیکل انہیں واسطے واپس دے دی جائے اور کہ وہ اپنے آبائی اخلاق کے مطابق عمل کرے۔ اس سبب سے یہ بہتر ہوگا کہ تو ان کے پاس قاصد بھیجے جو ان سے صلح کرے، تاکہ وہ ہمارے خیالات سے واقف ہو کر مطمئن رہیں اور اپنے اپنے کاموں میں بخوشی مشغول رہیں۔ اور قوم کے نام بادشاہ کا خط اس طور پر تھا: انتخوس بادشاہ کی طرف سے یہودیوں کے بزرگان امت اور باقی یہودیوں کی خدمت میں تسلیم، اگر تم خیریت سے ہو تو ہم یہی چاہتے ہیں، اور ہم بھی بالکل خیریت سے ہیں۔ منلاؤس نے ہمیں اطلاع دی ہے کہ تم اپنے اپنے کام پر لوٹنا چاہتے ہو، اس لیے جو کوئی کنستکس مہینے کی 23ویں تاریخ تک لوٹ جائے اس کی حفاظت کی جائے گی، اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ یہودیوں کو اجازت ہوگی کہ پہلے کی طرح اپنے شرائط عام اور اپنی روایتوں کے مطابق چلیں، اور کسی پر گزشتہ خطاؤں کے سبب سے کچھ عتاب نہ ہوگا۔ اور ہم منلاؤس کو بھی تمہارے پاس بھیجتے ہیں تاکہ تمہیں تسلی دے، بخیریت رہو۔ سنہ 148 کے کلنتکس مہینے کی 15ویں تاریخ اور اہل روما نے بھی انہیں خط لکھا جس کا یہ مضمون تھا: کوئنٹس میموس اور تینتس منلاؤس اہل روما کے ایلچیوں کی طرف سے یہودیوں کی قوم کی خدمت میں تسلیم، بادشاہ کے قرابتی لوسیس نے جن باتوں کی تمہیں اجازت دی ہے ان کی ہم بھی تصدیق کرتے ہیں، اور جو باتیں اس کی رائے کے مطابق بادشاہ کے زیر استواب ہیں ان کی خوب تحقیق کر کے جلد کسی کو ہمارے پاس بھیج دو، تاکہ ہم انہیں تمہارے فائدے کے لیے بادشاہ سے بیان کریں، کیونکہ ہم انطاکیہ کو جا رہے ہیں، اس لیے عجلت کر کے ہمارے پاس آدمی کو بھیج تاکہ ہم جان لیں کہ تم کیا چاہتے ہو۔ سلامت رہو۔ سنہ 148 کے کنتکس مہینے کی 15ویں تاریخ۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔